बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मदद वारिस। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानियाँ अता फरमाए। आज हम शुरू करेंगे अपना बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है, वो टॉपिक हमारा है मुश्तरी किरान ज़ोहरा। ये इनका जो किरान है ये सादे अकबर सियारे माने गए हैं और दोनों प्लैनेट पॉजिटिव प्लैनेट है और इनकी एनर्जी पॉजिटिव है। जुपिटर जो है, जिसको सियारा मुश्तरी कहते हैं, इसको प्लैनेट ऑफ लक भी कहा जाता है। वीनस को प्लैनेट ऑफ रोमांस या प्लैनेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, लग्जरी लाइफ, इसका प्लैनेट माना गया है इल्म नजूम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनका जो कंजंक्शन होगा, कंजंक्शन एक ऐसा मिलाप दो सयारों का किसी एक बुर्ज में, तो वो पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। इसको क्योंकि ये बुर्ज सौर में हो रहा है और ज़ोहरा का जो ताल्लुक़ है वो बुर्ज सौर से है। अपने ही घर में जो जुपिटर वहाँ पर मौजूद है और ज़ोहरा वहाँ पर कंजक्ट करेगा सियारा मुश्तरी के साथ। तो ये जो कैफियत है, ये जो एस्पेक्ट है आसमान पर, बहुत ही पॉजिटिव होगी। ये आपकी जो लाइफ है इसके अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट्स, बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें, चेंजेस, ये चीज़ें लेकर आएगी। इसके क्या मुमकिन असरात हो सकते हैं, और पहले इल्म नजूम से बात करेंगे, फिर इल्म जफ़र के हवाले से भी इसके अंदर बात करेंगे। तो इस टाइम पीरियड के अंदर जो इल्मुल जफ़र से ताल्लुक़ रखते हैं, जफ़ार हैं या इल्मुल नकूश करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ये टाइम पीरियड होगा। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? एक तो तस्खीर ख़ास, तस्खीर आम। तस्खीर ख़ास ऐसे अफराद अलवा बनवाते हैं अपने लिए, लोह बनवाते हैं कि जिनका ताल्लुक़ पब्लिक डीलिंग से है, लोगों से है, उनका बिज़नेस लोगों से रिलेट करता है, क्लाइंट से रिलेट करता है। क्लाइंट ज़्यादा आएँ उनके पास ताकि उनका बिज़नेस ज़्यादा रन करे। उसकी शेप कोई भी हो सकती है, वकला भी हो सकते हैं, यानी उनके पास क्लाइंट आएंगे तो उनकी जो रिस्क के मामलात और आगे चीज़ें चलेंगी। डॉक्टर्स हो गए, इसी तरीके से बिज़नेस करने वाले अफराद हो गए, और ऐसे बहुत सारे लोग जिनका ताल्लुक़ ही आवाम से है। उनका क्लाइंट आएंगे, ग्राहक आएंगे तो उनका जो है वो काम ज़्यादा फ्लोरिश करेगा, वहाँ पर उनको प्रॉफिट भी होगा, अर्निंग भी होगी, मनी का फ़्लो भी होगा। ये तमाम चीज़ें उनके लिए भी अच्छा टाइम पीरियड है। तस्खीर ख़ास, तस्खीर ख़ास क्या है? यानी कि अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं और महबूब आपको बिल्कुल भी खातर जमा नहीं रखता, आपके साथ उसका बेरुखी वाला ताल्लुक़ है, मामला है, इग्नोर करता है, तो उस हवाले से इल्म जफ़र से या इल्म नकूश से अमाल तैयार किए जाते हैं इस वक्त के अंदर। उसके करने से क्या होता है कि उसके दिल में आपके लिए ख़ास मोहब्बत और मकाम और अच्छे जज्बात पैदा हो जाते हैं। गो कि ये देर पा नहीं रहते, लेकिन कुछ टाइम पीरियड के लिए ये चल जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म चीज़ें नहीं होती है। ये शॉर्ट टाइम पीरियड होता है, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल मैक्सिमम। इससे ज़्यादा ये चीज़ें वर्क नहीं करते, फॉर एवर नहीं होता। शादी करने के हवाले से कि अगर आप शादी करना चाहते हैं और आपकी पसंद की शादी नहीं हो रही, रुकावटें हैं, उस हवाले से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर अपने अफसरान बाला को तस्खीर करना चाहते हैं, कोई आपके मामलात हैं, कोई परेशानी है, कोई उनके पास इंक्वायरी पेंडिंग है या कोई इस तरह का मैटर है, उस हवाले से भी आप इसको लोह को तैयार करवा सकते हैं। तो ये आपको फ़ायदा देगी। तो मैं इसमें बता दूं कि मैं अलवा तैयार नहीं करता, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत होती है और इस हवाले से, लेकिन मैं टाइम बता देता हूँ। बहुत सारे लोग जानते हैं, समझते हैं इल्म जफ़र को, वो ख़ुद भी तैयार कर लेते हैं, इसलिए मैं उनको टाइम भी बता देता हूँ, एक्चुअल जो टाइम पीरियड है वो क्या है। तो ये हमारा जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड होगा हमारा 22 मई से 23 मई के दौरान, और ये बुर्ज सौर में किरान होगा। और इसका जो एग्जैक्ट टाइम है ये 11:31 दोपहर 22 मई को ये शुरू हो जाएगा। और
یہ 23 مئی کو شروع ہوگا 11:31 پر دوپہر کو، اور یہ رات 11:30 تک رہے گا 23 مئی کے۔ 22 مئی سے شروع ہو جائے گا، لیکن یہ جو ٹائم پیریڈ ایگزیکٹ بتا رہا ہوں یہ ٹائم پیریڈ ہے، اور ایگزیکٹ اس کا جو نظر مکمل کرنے کا، یعنی ڈگری وائز یہ بالکل سیم ڈگریز پر ہوں گے دونوں پلینٹ، وہ ہے 13:27، 22 مئی کو 13:27 سے 14 بجے تک دوپہر کے، یعنی کہ 1:27 دوپہر سے 2 بجے تک یہ ٹائم پیریڈ ہوگا، اور یہ تقریباً یہ ٹائم پیریڈ آپ کے پاس ہاف آور ہوگا۔ اس میں آپ اگر آپ خود کے لیے تیار کریں گے تو آپ کو یہ بہت بینیفیشل رہے گا۔ اگر آپ کا یہ ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو آپ کیری آن کریں، کوئی مسئلہ نہیں، اپنا کام اپنا عمل مکمل کر لیں، آپ اس کو بہتر آپ کو رزلٹ ملیں گے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے 12 بروج پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ 12 بروج کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو اس حوالے سے ان کے لیے ہمیں کیا چیزیں نظر آتی ہیں۔ برج حمل والے افراد کے لیے بہت اچھا ٹائم پیریڈ، آپ کی فیملی، آپ کے مالی معاملات، اسٹاک مارکیٹ، آپ کی اگر کچھ سپیچز ہیں، اگر آپ موٹیویشنل سپیکر ہیں، اس حوالے سے اچھے پروجیکٹس ملنا، اچھے پروجیکٹ سائن کرنا، یہ آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ نیکسٹ ہمارا برج ثور والے افراد کی زندگی میں بہت ہی ڈیولپمنٹ، بہت ہی اچھی تبدیلی، ان کی صحت، ان کے پروجیکٹس، ان کے شادی ہونا، یہ بہت ہی چیزیں ان کے لیے پازیٹیولی نظر آتی ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارا برج جوزہ والے افراد جو فارن میں رہتے ہیں یا فارن میں جانا چاہتے ہیں، فارن میں پرماننٹ ریزیڈنسی نہیں ہے، اس حوالے سے آپ کے لیے یہ جو ٹائم پیریڈ ہے یہ ٹائم پیریڈ بہت اچھا رہے گا۔ وہاں پرماننٹ ریزیڈنسی مل سکے گی، آپ کے جو اخراجات ہیں زیادہ ہو رہے ہیں وہ اس میں کمی آ سکے گی، قرض ہے اس کے اندر کمی آ سکے گی، اس کے لیے اسباب پیدا ہوں گے۔ اگر صحت کے مسائل ہیں، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، تو ریکوری آپ کی تیز ہو سکے گی۔ نیکسٹ ہمارا برج سرطان والے افراد کے لیے ان کا 11واں گھر بہت اچھا، آپ کی جائز خواہشات کی تکمیل، آپ کے ارننگ ریسورسز میں اضافہ، جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس کے اگر آپ کو رزلٹ نہیں ملتا تو اس کے رزلٹ حسب منشا مل سکیں گے۔ گھریلو معاملات میں بہت اچھی چیزیں رہیں گی، ہوم انوائرمنٹ اچھا رہے گا، گھر میں سکون، خوش بختی، ان چیزوں کی آمد ہوگی۔ نیکسٹ ہمارا برج اسد کا 10واں گھر ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے، ان کی زندگی میں بہت ہی ڈیولپمنٹ، ان کا کیریئر فلورش کرنا، پروفیشن اچھا، حکمران بالا سے ان کو جو ہے وہ فیور، افسران بالا سے فیور، اچھی جگہ پوسٹنگ، اپ گریڈیشن، پوسٹنگ، یہ تمام چیزیں ان کے لیے نظر آتی ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج شملہ، ان کا 9واں گھر ہے۔ ان کے لیے اگر ہم دیکھیں تو ان کا فارن میں ٹریول یقینی نظر آ رہا ہے، وہاں پر ان کا ویزا مل سکے گا، اور ویزا بھی ایسا سمجھیں کہ سال، 2 سال، 3 سال، ڈپینڈ آن کنڈیشن آف ڈفرینٹ کنٹریز، وہ کس حوالے سے کتنا ویزا دیتے ہیں، اس حوالے سے آپ کے لیے بہرحال پازیٹیو ہے، ٹریولنگ نظر آ رہی ہے۔ آپ کے جو زیارات، مقدس مقامات، حج عمرہ زیارت، وہاں پر جا سکتے ہیں۔ آپ کی ہائر اسٹڈیز کمپلیٹ ہوتی نظر آ رہی ہے، ریسرچ ورک کمپلیٹ ہو سکے گا، قسمت آپ کی بہت زیادہ سپورٹ کرے گی آپ کو اس معاملات میں۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج میزان آپ کا 8واں گھر بہت زیادہ ایکٹیویٹ ہونے جا رہا ہے، اور آپ کی زندگی میں بہتری، اگر کوئی وراثتی جائیداد کے معاملات ہیں تو وہاں سے آپ کو فائدہ ہوگا، پیمنٹ مل سکتی ہے یا حصہ مل سکتا ہے۔ اگر آپ انشورنس سے ریلیٹڈ کام کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو اچھے کلائنٹس ملیں گے، اچھا بزنس کر سکیں گے۔ میڈیٹیشن کی طرف ذہن رہے گا، اور اس کے علاوہ روحانی سائیڈ عملیات، ان چیزوں کی طرف توجہ ہوگی، یا اس میں کوئی آپ عمل کی طرف چلیں گے، یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ نیکسٹ ہمارا برج اکرم، آپ کا بزنس بہت اچھا رہے گا، بزنس میں ڈیولپمنٹ، آپ کی پارٹنرشپ اچھی رہے گی، گروتھ ہوگی بزنس میں، نیو سٹارٹ اپ کرنا اچھا رہے گا، شادی کرنے کے حوالے سے اچھا رہے گا، لائف پارٹنر میں اگر تنازعات ہیں اس حوالے سے اچھا رہے گا۔
अब हम बात करते हैं बुर्ज कौस। बुर्ज कौस इनका 6 हाउस आपके लिए बहुत अच्छा, दुश्मनों के ऊपर कामयाबी, लिटिगेशन में कामयाबी, सेहत में आपको अमराज में कामयाबी, रिकवरी अच्छी, ऑपरेट करवाते हैं तो वहाँ पे आपको उसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, कोई चीज़ों की सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ पर अच्छे क्लाइंट्स मिलेंगे। और अगर आप कोई फैक्ट्री या अपना कोई बिज़नेस रन कर रहे हैं तो वहाँ पर बहुत अच्छा आपका सेटअप नज़र आ रहा है। नेक्स्ट हमारा बुर्ज जद्दी। बुर्ज जद्दी वाले अफराद, आपका 5वां घर बहुत एक्टिवेट है, आपके तालीमी मामलात बहुत अच्छे रहेंगे, अच्छे जगह एडमिशन मिल सकेगा, स्कॉलरशिप मिल सकती है, बच्चों की सेहत, बच्चों से रिलेटेड खुशियाँ मिल सकती हैं, खुशखबरी सुनने को मिल सकती है, लव अफेयर्स आपके बहुत अच्छे और सन की शादी हो सकती है। नेक्स्ट हमारा बुर्ज दल। बुर्ज दल वाले अफराद का 4था घर, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी, बहुत अच्छे मामलात, लाइफ के अंदर सुकून, घरेलू मामलात में बेहतरी, प्रॉपर्टी परचेज़ या सेल दोनों ही आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेंगे। और अगर प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं तो प्रॉपर्टी आपके लिए जो है अच्छी प्रॉपर्टी, खुशकिस्मती वाली प्रॉपर्टी होगी। अब हम बात करते हैं बुर्ज हौत। बुर्ज हौत वाले अगर हम अफराद की बात करें तो इनके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, बहन भाइयों से ताल्लुकात का बेहतर होना, विद इन कंट्री ट्रैवल करना, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, स्पीचेस डिलीवर करना, वहाँ से अच्छे कॉन्ट्रैक्ट, अच्छी इनकम का जनरेट करना, ये चीज़ें आपके लिए बेस्ट रहेंगी। तो ये थी एक मुख्तसर सी वीडियो। वीडियो तो बहुत लंबी बनाई जा सकती है लेकिन मैं कोशिश करता हूँ टू द पॉइंट आपको बताऊँ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।